السلام عليكم. معكم مستر كين. انتم لاباس عليكم؟ انا بعد الحمد لله. اليوم ندير لكم الحلقه الثانيه من فيفا 17. نبداو دابا. Hi. Agents here. Jim, you know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. Player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't. Roar of the crowd, working class heroes and all that, eh? Do you draw? Design, well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. There he is, my #1 client. You let him beat up on your wall like that, Mrs. Hunter? Well, he's always practicing anyway. And why not? It's just a wall. What can I do for you, Mr. Taylor? Michael, please. Actually, it's what I can do for you. Oh, come on, tell him. Tell me what? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two. For real? I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money, but you won't be getting as much game time, and it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. اوكي، تنظن هنا جاونا لي كونطرا من الفراقي. انا دابا غنختار مانشستر، مع هي اللي تجبد لي احسن فتره. It stays in the family, eh? Who says romance is dead? I'll get the cogs turning my end and finalise the paperwork. You deserve this, Alex. Proudest day of my life. You signing in my old club. Hunter's the back, Grandad. And it gets even better, young man. Seems you and your pal Gareth have similar tastes when it comes to picking teams. No way. Alex, that's just brilliant. انا والصديق ديالي واركر تاهلنا بجوجنا نص الفرقه جانا نص العقد. ونشوفوا دابا شنو مخبيه لنا هاد القصه هادي. يلا نكملوا. Wait, isn't that? Did he just nod at me? Me more like. Whatever. Hunter, Walker, in you go. Gaffer? Trust you boys had a good look around. Bit different from what you used to, eh? Manager for starters. Don't be expecting him to be rolling out the red carpet or asking you how you're getting on. He's got better things to do than talk to youngsters. You better get used to dealing with me. You're in the big league now. You have to raise your game. Can't wait to get started, Mr. Butler. 1,000%. My advice to you, lads, work as hard on getting to know your teammates as you do in training. A lot of different personalities on this team, some big egos. We want to be successful in the Premier League, we need team chemistry. No good just having 11 individuals out there. Right, get cracking. Training starts in 15 minutes. I don't have a pair of you looking like a couple of boy band rejects on my pitch.
You want to know the one direction you need to go, and it's that way. To the dressing room. We won't let you down, Mr. Butler. 14 minutes. I thought we looked good. I'm all right. Right, as you're all aware, we've got a couple of new boys starting with us today, Alex Hunter and Gareth Walker. That doesn't mean I'm going to be taking it easy on the rest of you. I want you paired off, one-on-one drills. Gallo, you take Hunter. Bernard, you take Walker. Let's see what these boys can do. Buenos dias. He's Lily, I'm Toro. Which one of you is Hunter? Yeah. Boys ready for school? We're ready when you are, hombres. Children. Yeah, let's teach them a lesson. It's Spanish, yeah? Yeah, man. دابا يبدا التدريب. هيا. كما تتشوفوا هنايا لي زونطرينمون هما اللي يطلعوا لينا لي بيرفورمانس ديال اللعاب، خصنا نلعبوهم مزيان. هادو هما لي زونطرينمون اللي خاصنا نديرو. اول اونطرينمون غيكون ديفونس والثاني غيكون لي دريب. نبداو دابا. دوزني ولد الحرام. يلا مشات مزيان. فود ليه. يلا يا كان يدوز. ريزولتا مزيان، تنظن نكون انا الاول. دابا نبدا التمرين الثاني لي دريبل رابيد. يلا جري 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 جري. يلا زيد دور. يلا ضيعتها. رجع سير جري. يلا ماركي بو. وبعد جبنا وبعدا لي بيرفورمانس ديال اللعاب زادو. نديرو كونتينيي. باقي مع لي رومبلاسون. دابا لي ما عمري نلعب الماتش كامل. Well done, Alejandro. Alex, mate. Beginner's luck, maybe? Maybe. Good to see you making friends, Hunter. Hey, better chemistry between us, the better we play. Just remember, you're not going to find everyone as gracious in defeat as Toro here. Ah, laisse tomber. What? And remember, if you want to be on the team, you need to give your all every time you step on this training pitch, especially if you want to be on the pre-season tour. Now hit the showers.
لي فان زادو ولا 7700. لي ميساج في الريزو سوسيال. ندير كونتينيي. شنو هادشي يخرج؟ اتريبي نورك عليهم شنو كاين. لي كاركتيرستيك. هنا نزيدو لي بيرفورمانس ديال اللعاب. اول حاجه خاصني نزيدها هي لا فيتاس ديال اللعاب، ثقيل بزاف. نخرج دابا من هنايا ندير كونتينيي. You know, it'll never ring if you keep staring at it. Any offers? Patience is a virtue. What if he's not taking me? It's your first pre-season. Just give it time. It's America, Mum. Yeah, there'll be other tours. See? Watch pot. Hey? Hi, Mr. Butler. Yeah. Mm-hmm. Yeah, sure. I understand. Cool. All right. Thanks. Well? Yes! You did it, son! You did it. Mate. Are you sure that's how it works? I don't know. Maybe you're not pushing hard enough. I am pushing hard enough. What? Boys, what do you do with all your frequent flyer miles? Ignore them, man. Only thing that matters is how we play on this tour. Yeah, well, we better show them then, mate. So how'd you work it? Press a button underneath there. ندير كونتينيي. غنلعب اول ماتش ضد بي اس جي. كيما ديما نلعب هانتر بوحدو، مع اللي لعبت بفرقه كامله ما تنحش كاع باللعب. Bonjour, bienvenue ici au Central Field avec Pierre Ménès. Nous allons vous commenter ce match de préparation qui va opposer Manchester United au Paris Saint-Germain.
Alors vous remarquerez sur le banc la présence de deux jeunes joueurs. Ouais, Alex Hunter et Gareth Walker. Hein. Les deux gamins de Clapham, inséparables, qu'on retrouve même ici à Seattle. Le coup d'envoi de Manchester United. Les joueurs qui se trouvent bien jusqu'à présent. Attention à cette occasion. Et le but! Et c'est un but pour Manchester United. Les spectateurs sont enchantés. Coup d'envoi de la seconde période dans quelques secondes. Le PSG est au score. Rommel. Il va y avoir du changement du côté de Manchester United. Oui, Gareth Walker et Alex Hunter qui vont faire leur début en pro. Alors que Alex Hunter va faire son entrée, il lui reste une demi-heure dans ce match pour s'illustrer. Manchester United qui mène d'un petit but seulement. Et l'entraîneur a choisi de faire entrer un joueur en plus à vocation offensive. Et c'est une belle occasion pour Alex Hunter de marquer des points auprès de son entraîneur. هيا إلى الأمام هانتر. يلا شد بلاك يلا. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Les Red Devils à l'attaque. أول تمريرة هانتر. Choisit la frappe. Pas de souci. والهدف Le ضاع. gardien qui a bien conservé ce ballon. Sur qu'au milieu, une grosse bagarre. L'entraîneur qui a fait un petit peu de coaching. Nous Passe, avons passe. un remplaçant. يلا طلع طلع جري 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 جري. Je te confiance. يلا يلا يلا. مشى فيه الكورة. رجع ليه. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Hunter, attention. Oh, il peut centrer. ضايع. Hunter, un joueur de légende qui a fait les beaux jours du club à la fin des années 60. Jri. Il a encore tout à prouver, mais il a aussi هو tout غادي pour يموت. réussir. يلا. Alex, oh, il y a beaucoup à jouer. يلا sur راسير ce contre. راسك راس الشبكة. Alex La Hunter. marque. Action qui aurait, واش il a bien senti le coup. C'est طلع intercepté. طلع طلع. Hunter. Le duel avec le هادي gardien خاصك maintenant. تماركيها صافي خاصك تماركي. Ballon pour Hunter. Ah, Qui gagne son duel face à l'attaquant. Ça sort en corner pour Man United. يلا شرف الجهد يلا. و ما عطاوش. جايبه لي المدرب هذا. يا ما يخليني معاه في هذه الفرقة هذه. C'est terminé. سهل الماتش وما درنا والو. سهل الماتش وما درت فيه حتى حاجة. بعد 35 دقيقة الماتش كان قاصح بزاف. الماتش الجاي ضد دوترموند. Did that really just happen? Mate. Best diamonds of my life. Yes, Rob. زدت في لي بيرفورمانس ديال اللاعب ديالي باقيين في 61 النيفو ديالو. كونتينيي.
الماتش الاول كنت فيه عيان بزاف، دابا خصني في هذا الماتش نكون لعب مزيان شويه. تنتمنى نلعب الماتش كامل في هذا. Oh, excuse me. Kein Problem, mein Freund. Good match, Alexander. Bis demnächst. Bonjour, bienvenue à vous qui nous rejoignez. Bonjour Pierre. Bonjour Hervé, très content d'être à tes côtés. Cette rencontre va nous permettre de suivre Manchester United face au Borussia Dortmund. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte que ça commence. J'ai hâte de commenter ce match. L'affiche est belle Hervé, c'est clair, toutes les conditions sont réunies pour qu'on se régale. Les joueurs ont hâte de commencer, ça se voit, c'est chouette. Pierre, on s'en souvient, Alex Hunter a fait ses grands débuts l'autre jour. Qu'est-ce que vous en avez retenu? C'était pas trop mal dans l'ensemble, on voit qu'il sait faire pas mal de choses avec la balle et qu'il use beaucoup les défenseurs. Mais bon, il a une grosse marge de progression, encore heureux vu son âge. Le BC Play Stadium, stade de football, mais pas seulement. Oui, il est utilisé pour d'autres événements, notamment les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d'hiver à Vancouver en 2010. Au sifflet aujourd'hui, ce sera Monsieur وهي Fabrice هاي Mandanda. عندي الزهر. هذا الماتش هذا نلعبو كامل. La composition de Manchester United qui s'affiche. L'histoire du club où joue son petit-fils actuellement. Et c'est vrai qu'on s'est Yalla, longtemps yalla, demandé pourquoi il passe, n'avait pas passe. été sélectionné pour la Coupe du Monde 66. Ah, c'est حدي Marc qui attends. vont passer devant, attention. Oh, que c'est bien défendu ça. Antonio Valencia. يلا باسي لي. Hunter. يلا. عاود رجع. Philippe عان Bernard. رجع. Alex Hunter. يلا زيد 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 جري 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 جري. Et يلا le Devils à l'attaque. يلا. Ballon pour Hunter. Oh, والهدف. le but qui leur permet de passer هدف devant. جميل. أول لي هدف في هذا الماتش هذا. عندي الزهر. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Norwich Ain. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. يلا يلا. Ça n'ira pas plus loin. على شوية كنا نزيد البيت. La bonne interception. بس Gareth Walker. طلع طلع. Manchester United زيد. à l'attaque. هذا البيت. Lily. On cherche un partenaire Yalla. encore, ça circule bien. باسي كوا. Ballon pour Hunter. أي Ah oui, كنا je نزيد البيت crois ثاني. qu'il est parti. Marcos Rojo. يلا أعطيه كورة. Ah non, c'est pas bien fait ça. Marc Bartra. On retiendra donc Ça, la de chauffe cette le première mot. période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. كانت ماتش زوين هذا الماتش هذا. نبداو الشوط الثاني دابا. Dortmund ودابا pour البداية ديال l'instant, الشوط le coup الثاني. d'envoi de la seconde période. Et bien taclé, mais ce n'est pas fini. باسي كورة باسي عطيني. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. يلا زيد زيد زيد. أول هدف جاي. مشات. Peut-être. Ça lui, son équipe est devant la pause avec ce but marqué
C'est le face à face avec le gardien. Le ballon pour Walker. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. L'entraîneur qui va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un خديت ليه remplaçant. كره. Alors, tu as un favori, Hervé? Bon, je fais confiance à l'entraîneur. Et ils vont le faire sortir à la défense, hein, c'est يلا clair. كونطري. C'est pour Alexandre avec un tir. بيت. Ouais, le gardien qui Ah, gagne back. son duel face à l'attaquant. واش انت دير؟ Faute d'Alex Hunter, coup franc. اول صفرة Ah, ديال. l'arbitre qui va mettre la main à la poche. Hunter. Le long de la ligne de touche. يلا Il طلع. opte pour le centre. Et quand même, hein, ça commençait à devenir dangereux. باص. Mkhitaryan peut-être un débordement. رجعنا رجع. يلا زيد 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 زيد. Tir. Paul Ouais. Pogba. Ouais, il y est. والهدف الثاني. Ah, ça arrive de temps en Un temps, un pareil, joueur qui pareil. rentre et qui marque un but quasi immédiatement. Le ballon qui vient se loger juste sous la barre transversale. Pour l'instant, c'est l'équipe qui tente le plus. Ouais, le ballon est perdu. Le ballon pour Walker. يلا طلعوا باصي. Pour Bernard. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Jesse Lingard. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Attention à la retombée. Ouais, But. la frappe. Eh oui, le but. Alex Hunter qui marque. Et ça fait 2 buts. Superbe doublé pour lui. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue. Peine arrêté, je pense. Weigl. Il y aura 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, la passe en profondeur. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. والحكم يستقر نهاية المباراة. La fin du match, victoire de Manchester United. Le coup de sifflet final, c'était un peu une libération hein, pour des joueurs qui sont passés mais alors complètement à travers. Hein. Elles sont surtout tombées sur beaucoup plus fort qu'eux, mais c'est vrai que maintenant... كما تشوفوا لعبت 90 دقيقة وماركيت 2 بيوت. سي با مال. الماتش اللي مور هذا يكون ضد باريس سان جيرمان. لا 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 ضد ريال مدريد. هي شوف شنو عطاونا. ربحنا شوية الفلوس. بدينا نترفحوا. لي بيرفورمانس تزادوا شويه. مزيان وصلتو 62 دابا. عطاونا بوان. يلا ودابا تكون الحلقه ديالنا الثانيه سالات وتمنيت لكم تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقه هذه. يلا باي باي حتى الحلقه الجايه ان شاء الله.